आजिर ये भिडियो आम जानिबा भगवान किए, ब्रह्म किए, परम ब्रह्म किए एवं परमात्मा किए। आपण जीवन रे ईश्वर को प्राप्त करने किछि ना किछि कर्म करुछंती। केही मंदिर जाउचंती, केही यज्ञ करुचंती एवं केही वेद आदि शास्त्र पठन करुचंती, केही ध्यान करुचंती, केही तपस्या करुचंती। एही भली भावरे भगवान को प्राप्त करने किए केते उपाय बाछि नेउछि, किंतु एही समस्त कर्म करिवार एकमात्र मूल लक्ष्य आमे आम जीवन रे ईश्वर को प्राप्त करिवा। जदि ईश्वर को प्राप्त करिवार मनरे अभिलाष अछि, तेबे संपूर्ण भावरे तत्व को जानिबा अत्यंत आवश्यक। एही तत्व को जानिले ही आमे अति सहजरे ईश्वर को प्राप्त करिपारिबा। प्रथमे जानिबा भगवान किए। भगवान होउचंती जी समस्त कालरे अछंती, समस्त समय रे अछंती, आउ जे कि समस्त जुगरे मध्य अछंती। से ही होउचंती भगवान, अर्थात जे अतीत रे थिले, वर्तमान मध्य अछंती एवं आगामी भविष्य रे मध्य से रहिबे। तांको ही आमे ईश्वर कहूछे, जे कि सदा सर्वदा अपरिवर्तनशील। आपण संसार को देखंतो, केते कण आकृति नहीं कि केते कण रंग रूप नहीं कि से परिवर्तन होई चलीछि, किंतु जे ईश्वर शक्ति, जे ब्रह्म शक्ति, से केबे भी परिवर्तनशील नुहंती। आउ ए सबु तांको आधार करी परिवर्तन हेउछि, किंतु सी सदा सर्वदा अपरिवर्तन होइकी रहिछंती। सही भगवान हेउचंती स्थायी। से केबे भी मध्य एणे तेणे बुलंती नहीं, से सदा सर्वदा स्थायी भावरे रहिथांती। आपण ए कथा सुनिथिबे कि समस्ते कहंती ईश्वर आम भितरे अछंती। एहा होउची विराट सत्य। ईश्वर आम मध्यरे अछंती एवं कोटि कोटि जीव जगत मध्यरे से अछंती। समस्तंक भितरे से ही अछंती। से अछंती अति सूक्ष्म रूपरे, किंतु सदा सर्वदा से स्थायी भावरे ही आम भितरे अछंती। आमे आम शरीर को देखिचे, दिने सी छोट थिला, धीरे धीरे बड़ हैला एवं आस्ते आस्ते से दिने वार्धक्य अवस्था पहुँचब, किंतु सही ईश्वर आम भितरे अछंती। ना से अस्थिर हेउचंती, ना से परिवर्तन हेउचंती, ना तांकर कौनसी आकार आकृति बदलुछि। से आम भितरे सदा सर्वदा स्थायी रूपरे अछंती। एक कथा मध्य आपण जानिथिबे कि गीतारे लेखा अछि ईश्वर को आत्मा बोली। आमे आम जीवन रे गोटे स्पष्ट हो जिबा कि आमे जहाको ब्रह्म कहूचे, जहाको आत्मा कहूचे, जहाको परमात्मा कहूचे, जहाको ब्रह्म परम ब्रह्म कहूचे एवं जहाको भगवान कहूचे, से सबु गोटे शक्ति के ही बुझाउछि। आउ से शक्ति को प्राप्त करने पाई आमे अनेक ना दे देछे, किंतु शक्ति हेउचंती जणे। तेबे टिके ध्यान दियंतु, जति अति सरल भावरे बुझिबा आपण हेउचंती पुओ किंबा झियो। जदि आपण पुओ होइछंती, तेबे आपण को किए बापा, किए दादा, किए जेजे इत्यादि नाम रे आपण को संबोधन करूछंती, किंतु आपण व्यक्ति होउचंती जणे। तुमको अनेक नाम रे डका जाउछे, चिन्हट करा जाउछे। सही परी ईश्वर को चिन्हट करिया पई अनेक ना आमे दे देइछे, किंतु शक्ति हेउची, तत्व होउची सही गोटिए। सही तत्व होउचंती ए सारा संसारर आधार। तांको आधार करी संसारर समस्त व्यक्ति वस्तु परिचालित हेउछे। अनेक जीव मध्य तांको आधार करी भिन्न भिन्न कर्म करि चलिछंती, किंतु सही शक्ति होउचंती स्थिर। सही शक्ति होउचंती
ଆଧାର। ସେହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବଜଗତ, କୋଟି କୋଟି ଶରୀରମାନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେହି ଆତ୍ମାଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆତ୍ମାଶକ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆତ୍ମାଶକ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗରିବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଶିକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଅର୍ଥ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଏକ, ସେ କେବେ ଅନେକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବ, ଯଦି ଶକ୍ତି ଏକ ତେବେ ସେ ଅନେକ ଭାବରେ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଲ୍, ଟିଭି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଫ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ। ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ କୋଟି କୋଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶରୀରର ସ୍ୱାମୀ, ମନର ସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରୁଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ କହୁଛେ, ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ନ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ମୃତ ଶରୀର କହୁଛେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କିପରି? ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ଜଳ ଆଣିବା, ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅଲଗା କି? କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଲଗା? କିପରି ସେ ଅଲଗା? ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଆମେ ସେହି ଜଳକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶାଇ ଦେବା, ସେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି। ଆଉ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୋ ମତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଠାକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।